Okay? Reason, bukan sebab tak ada. Sebab dia dah tanya masa practical test. Titration, apa yang kita ulang hari ni adalah similar thing as what you have learned in your amali, where we are talking about acid-base titration. Kamu guna, hari tu kamu guna oxalic acid dengan NaOH, betul? Same thing. But we are going to learn slightly deeper. I should press enter here, right? The screen is here, okay. Yeah. And the slide ran off. What the? Boleh tak guna PowerPoint yang baru sikit so dia? I just hate this thing. How do I select all? Control A kan? Hampa dapat tulisan yang tak elok. The slide is perfect. You know, the slide was originally perfect. Remember that. And I don't have time for all this right now. Stick with that. Yang boleh nampak, we stick with that. Yang boleh nampak, we stick with that. Yang boleh nampak. Oh, this one okay pula. Okay. Sorry guys. Okay. Alright. Yeah, so we will start off with your acid-base titration. Kita akan banyak bercerita dengan satu benda, curve. Kita akan banyak cerita pasal curve dan kita nak benda yang kita dah belajar sebelum ni. All your endpoint, equivalent point, indicators, we want to bring it into your curve. Alright, and over here, we are going to talk about what is titration, definitely. Okay, tak payah cerita ayat-ayat tu, you know whatever it is. Titration function dia satu je. I have something with non-concentration, another thing with unknown concentration. Saya nak guna benda yang saya tahu untuk cari benda yang saya tak tahu. Betul? And we are going to use this apparatus. Agree? First question of the day. Benda yang duduk dalam burette, nama dia? Titrant or analyte? Titrant. The things that sitting on the burette is what we call titrant. The things that sitting on the conical flask is what we call analyte. Betul? This is the word that I will be using a lot. Saya tak tahu cikgu kamu ajar macam mana. Tapi when I was a student, I come across a very good teacher, I suppose. Dia ajar saya hafal macam ni. Titrant kan T kan? Titrant, T. Duduk dalam burette, T. Nampak T-nya. Alright. Analyte A kan? Ni A dia. Saya hafal macam ni when I was a student. Dan saya jadi pandai lah. That's the most important thing. Okay, so that is my titrant and that is my analyte. So make sure you remember that. And what is the most important thing for a titration is, selain daripada titrant, I want to know who is the analyte first. For today's class, I think we will focus on who is the analyte. Okay, who is the analyte is the most important thing because we are going to look at the curve or the titration curve changing is the one in the conical flask. All right, who is in the conical flask? All right. Familiar? Very familiar. The slide was original, very nice. And I hate it when it doesn't look good right now. Equivalent point, endpoint. Anybody? Please. By the way, yang duduk kat rumah tu tak nak buka webcam ke? Nak tunggu apa? Kapit merah. Webcam, please. And yes, anyone? Equivalent, endpoint? Anyone? Sebab saya kena hang je kan, Ashraf. Sebab Suran tak ada hari ni. Suran on the way balik college. So tak ada siapa nak jawab soalan aku. Yes, Himan. Himan, Ashraf. Madam, saya ada kat college juga. Kat dom. Tengah kemas bilik. Okay. Kemas bilik. Sila. Yes, endpoint is when the indicator change color, betul? Equivalent point is number of mole of acid equivalence, bukan equal ya. Equal adalah satu bersamaan dengan satu. Equivalence adalah kalau dia balance seimbang 1:2. Equation dia lah based on the stoichiometry of the equation. Dengan kata lain, your equivalent point is where you get it from the calculation. Betul?
Kamu kena kira mole ratio, baru kamu akan dapat equivalent point kamu. So kamu akan kira, kamu akan ada balance equation, then you calculate the mole ratio, you get what you get there is equivalent point. But your indicator is during the experiment. Your observation during the experiment is what we call your endpoint. Like Ashraf said, endpoint is when the indicator changes color. Kita tengok dengan mata, oh benda tu tukar color, oh this is my endpoint. Tapi the moment kamu dah habis amali, kamu sit down, kamu buat calculation. The calculation is your equivalent point. Is that clear? Alright, ingat yang tu. Next, diorang berbeza. I'll show you why they're different. Indicators. We have indicators that changes color. Indicators is normally a weak organic acid or base, depends. Alright, there are weak acid and base that will change color. Yang paling penting adalah bila dia duduk kat acid, color dia lain. Bila dia duduk kat neutral, color lain. Bila dia duduk kat base, dia color lain. Kalau indikator yang mungkin dia adalah weak organic acid ataupun weak organic base tapi dia tak ada color. Dia duduk kat mana pun dia color sama je. Identity dia berubah. Proses tu berlaku tapi tak nampak color. Yang tu bukan indicator. Indicator syarat dia, you must have color changes so that your eyes can see the color changes. We have quite a few of the indicators over here. My advice, tak payah hafal semua. Kamu kena hafal at least satu untuk strong acid, dua untuk strong acid, strong base, dua untuk weak acid, strong base, dua lagi untuk titration yang lain. Setiap jenis titration kamu hafal dua, that is good enough. And most important thing, bukan hafal. Most important thing masih adalah kalau soalan bagi a list of indicator, which one is the best? Alright? Kita kena tengok pada pH range yang dia bagi. So we are going to learn on how to read the pH range. Apa maksud pH range? The pH range over here adalah where the color will start to have changes. Alright? Where the color start to have changes means kalau saya buat titration dan titration saya ada satu acid A react dengan satu acid B. Titration saya akan start berubah color, let's say kita kira-kira kat equivalent point. Remember equivalent point yang kita kira kan? Kamu kira-kira, kamu rasa, oh dia akan start ubah dalam pH 5. So kalau kamu kena tengok pH 5 duduk tak dalam ni? pH 5 duduk dalam ni, yang ni boleh guna. Apa tak? pH 5 yang lain tak duduk. So bila the equivalent point yang kamu kira tak duduk dalam pH range, that is not a good indicator. Because your indicator will change color at this point. Dia akan start berubah color dari 3.1 hingga 4.4. Tapi kalau equivalent point kamu 5, kalau equivalent point kamu 7, boleh ke guna metal orange? Tak boleh sebab sampai 7 tu dah lebih dah. Betul? It's more than what we want. That is how we choose indicator. Hafal objektif mungkin tak sangat. Kalau keluar juga tu memang sebab level kamu level 3-4. Dia more on application. Dia bukan more on hafal and buat. So saya tak rasa dia akan keluar satu list suruh pilih jawapan indicator. Tapi dia boleh bagi satu jadual. 1, 2, 3, 4. Pilihan jawapan multiple choice yang hang menyampar tu kan. 1 only, 2 only, 2, 3 yang tu kan. Dia boleh keluar 1, 2, 3, 4 indicators dengan pH range. And then dia suruh cari which one is the best indicator for the titration above. Yang tu dia boleh keluar. Alright, so you need to learn how to use. You need to know where is the equivalent points. If you know where is the equivalent point, then you can roughly know which indicator is the best. Okay, dan the best adalah kita ada dua. Tadi saya kata equivalent point saya pH 5 kan? So nampak tak yang ni pun pH 5? Ada kan? pH 5 hingga 8. But why I still choose methyl red? Because methyl red pH 5 duduk tengah-tengah. Dia duduk lebih kurang tengah-tengah, bermakna lebih kurang sampai kat 5 dia mesti akan tukar color kat situ. Tapi bila kat litmus, 5 adalah the starting point. Dia baru nak start tukar color. Nampak? Okay, learn how to read the pH range. Boleh? We will have titration along the way and I'll show you what indicator is the best. Okay? Type of titration, kita ada 3. Okay? Dah boleh kenal strong acid, strong base, strong acid, weak base? Semua tu? Okay? So we have 3 types of titration over here, and by looking at this titration last week, we talked about something. Salt. Remember? Okay, type of salt, betul. Strong acid, strong base react dapat garam dengan air. Kita dapat neutral salt dengan air. Betul?
So just try to recall the memory of that. When you have your strong acid, strong base, kamu akan dapat neutral salt. Remember? Okay. So when you have a strong acid, weak base, Ashraf dapat apa? Oh, pandai. Tepuk tangan kawan-kawan. Kawan-kawan tak meraihkan kamu. Tepuk tangan. You got your acidic, salt. Last but not least, basic, salt. Betul? Yang ni senang lah. You know, depends on the type of acidic and basic. Betul? Dan yang saya nak adalah bukan the type of salt. I want the pH. If it's a neutral salt, kalau garam yang kamu hasilkan dalam titration tu adalah neutral, anda rasa pH dia berapa? 7. The pH will be equals to 7. Betul? And then if I got acidic salt, what do you think the pH will be? Less than? Yes. Betul. Yang ni more than 7. Okay? Bermakna equivalent point kamu. Equivalent point means acid dah habis ngam-ngam dengan base. So apa yang terhasil? Garam dengan air lah, betul? So pada equivalent point kamu, pH equivalent point sebenarnya bergantung pada garam. Nampak tak? So dengan kata lain, kalau nanti kita akan masuk equivalent point, kamu rasalah kalau strong acid, weak base, equivalent point berapa? Mesti kurang daripada 7. Dia takkan lebih daripada 7 sebab garam saya adalah acidic salt. So equivalent point saya, the moment acid habis dengan base, dalam beaker kamu tu sekarang, hanya ada garam. Who will give rise to the pH? Garam tu. Okay, same goes to the base. And I'll give you a very simple way to memorize that. To know that, I wouldn't use the word memorize. Okay. Boleh lah nak yang ni. Saya nak ajar yang lain dulu boleh? Nanti. Okay. So. Yang ni. Okay. When you have a titration, I'm not sure whether notes kamu ada ke tak, but this is a summary that I want you to know. Okay, I want you to know. So, kita ada 3 titration, betul? Tadi. So, kat sini kita tahu kita akan dapat neutral salt. Okay. Kat sini kita akan dapat acidic salt. Kat bawah kita akan dapat basic salt. Everybody should know that lah, yang ni. So, I want you to look at one thing right now, which is this. Equivalent point. Remember equivalent point just now? Garam je tinggal kan? So kalau neutral, we got 7. Betul? So bila saya kata acidic salt, nampak tak saya letak approximately 5? Because we are not doing the calculation. We don't know dia berapa. Tapi saya boleh bagi tahu, biasanya kalau dia acidic salt, dia akan duduk lebih kurang 5. Approximately. Look at the symbol. I use the word approximately because we are not calculating it. Alright, we are only learning the theory. Sama juga kat sini adalah approximately 9. Okay? Saya tak tahu kamu nampak tak beza dia. 7 duduk kat tengah. Nampak 7 duduk kat tengah? Alright. 5 ke arah acid. 9 ke arah base. Tambah 2 je kan? Gap dia. That's it. 7 adalah neutral. So 2 ke bawah, which is 5 adalah acid. Obviously 5 tu acid lah. Alright, 2 ke atas 9. Obviously yang tu adalah base. So kalau dia duduk kat base sebab yang ada adalah strong base. Sebab tu dia duduk kat bahagian base. Dia duduk kat bahagian acid sebab yang ada adalah strong acid. Okay, where's my... Oh. Alright, because that is my strong acid. Senang. Okay, back to what we said last week. Remember the first thing that I asked you to do on top of the notes that you have? A notes for your strong acid, strong base, weak acid. Weak base. Because at the end of the day, kamu kena kenal dia strong acid atau dia weak acid, dia strong base atau dia weak base. Kalau kamu salah, bayangkan kalau kamu tak boleh nak identify yang kat depan ni. Ha nak tahu dia garam apa? Betul? So, you only need one thing. Kalau nak hafal sangat satu benda je. Who is your strong acid, who is your weak acid? Who is your strong base, who is your weak base? Is that clear? Okay, boleh? Alright, question? No. Okay. Nampak tak endpoint punya pH range? Okay. Kita akan tengok endpoint punya pH range. Dia duduk kat mana dalam titration curve nanti. Cuma sekarang saya nak ajar, where is my... Because I did not, what do we call that? I did not install. I wouldn't use the word install lah. So this thing doesn't
work so well with my graphic board. Okay, anyway. Tiba-tiba tulisan jadi buruk. Lulu pun dah tak elok dah. Sekarang jadi lagi buruk besar. Okay. So, kita nak tengok yang ni dulu. Okay. What is actually endpoint pH range? Ingat tak endpoint adalah indikator tukar color? So, indikator tukar color punya kawasan mesti jauh lagi luas berbanding dengan calculation. Sebab calculation yang tepat. Calculation equivalent point is where at that point dia kena tukar. Alright? At that point dia kena sama. Tak boleh lebih pun satu biji asid. Betul? That is equivalent point. Tapi endpoint adalah, biasa buat kan titration guna phenolphthalein, betul? Kawan kamu ada yang dapat pale pink, ada yang dapat purple, ada yang dapat air ribena, betul? Right? That is the endpoint range. Right? That is the endpoint range. So your endpoint range mesti jauh lagi besar, and look at your strong acid, strong base. Kalau saya dulu, saya hafal ni je. Orang lain saya tak hafal. Saya tahu kalau saya adalah strong acid, strong base, neutral saya adalah 3 hingga 11. Di mana tengah saya adalah 7. Betul? Nampak tak? 4, 4. So, apa jadi kalau dia adalah strong acid with base? Kalau dia strong acid, acid kuat kan? Nampak tak dia ambil kawasan acid? 3, 7. See that? Dia ambil kawasan acid. Nampak? So, kamu perlu hafal satu je. 3 hingga 11. 3 hingga 11 adalah strong acid, strong base. Kalau sekarang saya tak ada strong acid, strong base, saya hanya ada strong acid with base, saya ambil bahagian acid. Dan nampak tak 5 dia duduk tengah untuk equivalent point? Nampak tak? 5 dia adalah duduk kat tengah untuk equivalent point. 3, 7. 3, 4, 6, 7. 5 duduk tengah. Nak saya buat line number ke? Kok tak nampak kan? Alright, next. The same thing apply untuk pacik ni. The same thing apply untuk 7 hingga 11. Kenapa 7 hingga 11? Sebab yang kuat sekarang base. So, bila yang kuat adalah base, dia akan ambil kawasan base. Kan? 3 hingga 11, 7 duduk tengah. 3 hingga 7 kawasan acid. 7 hingga 11 kawasan base. So, kalau yang saya ada adalah strong base, saya ambil kawasan base lah. Right? Tak payah hafal pun. Hafal satu je. 3 hingga 11. Alright, and then 7 hingga 11, nampak tak tengah ada 9? See that? Alright, so what I'm trying to show you, endpoint is a pH range. Look at my word. It's a pH range. Satu, range panggil apa? Jarak, julat. Oh, whatever is that, it's a range. Alright, so it's a range mean you have an area, betul? But look at my label, I write equivalent point pH. Bermakna pH adalah tetap. So, pH adalah yang duduk, equivalent point adalah yang duduk fix. Lebih kurang kat mana. Tapi equivalent endpoint range adalah yang jarak dari mana ke mana. Okay? Ingat benda ni sebab saya nak masuk pada titration curve. Dan kita akan guna dua-dua ni dalam titration curve. Boleh? Question so far? Alright. So, right now, dalam ni, you are not only need to know what is endpoint, you are not only need to know what is equivalent point. You need to know the endpoint for the type of titration, the equivalent point for the type of titration. Okay? So, bukan setakat apa dia. Kamu kena tahu, untuk titration ni, berapa ni? Untuk titration ni, berapa? Okay? Remember that? And I want to go into titration curve. But before I go into titration curve, there is a few things that I want you to check when you are in a titration curve. Sebab kalau soalan exam keluar, yang ni saya bagi tak tahu, tak kisah kamu lukis ke, kamu kena jawab ke. Saya rasa lukis lagi senang. Hang boleh short sendiri, lukis dan assume betul. Tapi bila pilih jawapan habislah, A, B, C, D, semua lebih kurang sama. Okay? So, bila kamu ada A, B, C, D keluar touch wood, kalau dia keluar soalan titration curve sebagai soalan, dan pilihan jawapan dia adalah curve. So, there is a few things that you need to check. First and foremost, whenever we have a curve, we definitely check the axis. Axis dia adalah, y-axis is your pH, x-axis is the volume of titrant. Soalan pertama. Volume of titrant. Yang duduk dalam burette ke yang duduk dalam conical flask? Burette. Orang yang duduk dalam burette. Betul? That is your titrant. Make sense? Next, identify the analyte. So analyte, orang yang duduk dalam conical flask. You need to know, like I said, very important is siapa duduk dalam conical flask. The entire titration curve akan bermula dengan siapa duduk dalam conical flask. Okay? The third thing,
Kalau analyte kamu adalah acid, curve kamu kena start kat bawah. Sebab kenapa start kat bawah? Sebab pH rendah, dia acid kan? So kalau, sebab tu saya cakap, semua curve akan bermula dengan analyte. Siapa analyte kamu? Siapa duduk dalam conical flask? Okay, kalau conical flask adalah acid, curve akan start kat bawah. Kalau analyte adalah base, curve akan start di atas. Kita akan tengok contoh nanti. Okay? Dan yang ni penting. Remember your endpoint range tadi? Kawasan 3 hingga 11, 3 hingga 7, 7 hingga 9, betul? That is the steep. That is the range of my steep curve. I'll show you what is steep curve later on. Just 1 second. Okay? And then last but not least, label equivalent point. And I will also show you what is equivalent point located in the curve later on. Okay? So this is the thing that I would say I'm making up a summary for you to check whenever you are identify or you want to look for a curve. Okay, a few things that you need to check. All right. Okay. Next. First thing. Saya bagi curve dah siap-siap. So, when you read the question, saya tak bagi soalan lah. Saya tak bagi soalan sebab saya nak ajar semua curve yang wujud. So, when you read the question, the very first thing is you need to identify who is your analyte. Yang ni. So, kalau sekarang analyte saya adalah strong acid, titrant saya adalah strong base. Alright, strong base, yang ni adalah analyte. Okay. Dan sebelum kamu mula, dua benda dulu. pH range of endpoint. Okay, bila kamu tahu dia adalah strong, kamu tahu endpoint adalah 3 hingga 11. Betul? Equivalent point. Tulis yang ni, contoh yang ni dulu. Equivalent point kena duduk kat pH 7. Tak boleh lebih kurang sama. Tak ada, sebab dia adalah neutral salt. Dia mesti 7. Okay? Okay. Dan remember just now in the checkpoint yang saya bagi 6 tu, alright, your curve will start because of your analyte. I want to show you what the titration curve stand for. The entire curve yang kamu ada kat depan tu is actually the changes of pH in the conical flask. Saya besarkan apa yang kita ada. So I started off with this point. This is where 0. 0. Okay. So my volume of titrant adalah kosong, bermakna titration saya belum bermula. Burette saya tak buka lagi. Betul? Benda yang duduk kat burette tak masuk. Agree? So bila benda yang duduk kat burette tak masuk pada titik ini, oh God's sake. Very sensitive suddenly. Alright. So in here, in the conical flask, teacher hanya ada kehadiran strong acid. Setuju? Sebab tu dia duduk di bawah. Okay, sebab tu dia start di bawah. Strong acid, pH mesti rendah, betul? Sebab tu dia start di bawah. Titration belum bermula. And then titration start. Okay, if you look at my curve very, very carefully, my curve sebenarnya bergerak naik. Perasan tak? Kan? Curve saya sebenarnya start to bergerak naik. Okay, kenapa bergerak naik? Sebab titration bermula. Di tengah-tengah ini, di kawasan tengah-tengah ni, area ni, kalau conical flask saya ada, dalam conical flask saya dah ada neutral salt. Okay, saya dah ada neutral salt. Saya dah ada garam neutral dan saya masih ada strong acid saya. Setuju tak? Dan kenapa? Sebab dah sampai equivalent point. Nampak tak equivalent point saya? Nampak kan? Dah sampai belum? Tak sampai lagi, betul? Kalau tak sampai equivalent point over here, this area, kalau tak sampai equivalent point lagi, bermakna acid saya masih ada. Right? So, that is the reason why you still have the presence of your strong acid over here. My titration haven't finished. My titration started, tapi tak jadi puping lagi. Okay, tak jadi puping lagi. And then, your titration continue. Okay, and then your titration continue all the way up. Dia naik, tiba-tiba dia akan naik. Pernah buat amali kan? Dah biasa buat kan? Satu titik je tiba-tiba, alah tadi dah nampak elok dah. Lepas tu tiba-tiba letak 2 titik terus jadi Rebina. Betul tak? Dia akan naik tiba-tiba. Sebab apa sayang? Asid, katakan saya bermula asid 100 biji. Alright? Reaction tak mula lagi. Lepas tu saya masukkan slowly OH minus. Okay? Kalau saya dah ada 99 biji OH minus masuk, bermakna saya akan tinggal sebiji je H plus. Betul? Alright?
So lepas tu saya hanya perlukan sebiji je kan OH minus. Kalau OH minus lebih 2 biji, bermakna dalam beaker kamu daripada asid tiba-tiba dah jadi base. Right? Sebab tu color kamu tiba-tiba daripada pale pink boleh jadi Ribena sebab satu titik. Alright? And that is the reason why you have the sudden up. Alright? That is the reason why dia takkan naik macam ni. Alright? Dia takkan naik flat macam ni. Dia takkan naik. Bila dia sama daripada kosong, dia akan naik slow. Tiba-tiba bila dia dah equivalent tu, dia akan naik terus capai equivalent point. Okay? Because of that equivalent point. So, dia akan naik terus jadi equivalent point. That is my equivalent point. So, in here, saya nak besarkan lagi conical flask saya. In the equivalent point over here, ladies and gentlemen, ada tak lagi strong acid? Tak ada dah. Ada tak strong base? Tak ada. Ada apa dalam tu? Neutral salt dengan water. Kamu hanya ada neutral salt dengan water. Sebab apa? Sebab pacik tu dah habis. Betul? Ngam-ngam habis. Right? Nampak tak? So the entire curve is talking about the changes in the conical flask. Alright? Dan apa? Kenapa titration curve sambung, teacher? Nama pun titration curve. Kita nak buat jahat. Dah dapat pale pink, alang-alang dah dapat Ribena, aku tambah lagi analyte. Okay, itulah cerita dia. So apa yang kita buat lepas tu? Lepas equivalent point dalam curve ni, kita sambung titration tu. Alah, Miss Ong tak nampak. Saya buka lah. Alah, ada lagi titration. Aku pun buka bagi turun semua. So daripada pale pink pun dia jadi Ribena, jadi air anggur dah. Betul? So, apa yang duduk kat sini? Kat kawasan ini, what will my conical flask have? Rasa-rasa? Kamu akan ada strong base. Dengan neutral salt adalah tak hilang lah, betul? Dah ada benda tu. So, garam ada duduk diam lah dengan air. Betul? Sebab tu pH daripada bawah, dia akan naik duduk kat equivalent, dia akan naik lagi duduk kat base. Kenapa dia duduk kat base? Sebab saya sambung titration saya sehingga saya dapat access of my base. Nampak? Boleh ke? Okay. Question so far? So first thing, the entire titration curve bukan tengok pada titrant. Kita tengok pada analyte. Perubahan pH yang duduk dalam conical flask. Make sense? Okay. And then, equivalent point adalah 7. Nampak ya? Tak ada approximately 7. Equivalent point duduk kat mana? Tengok betul-betul. Equivalent point akan duduk di tengah-tengah steep range. You know your steep range right now? I don't know what do we call steep range in BM. What do we call steep range? Steep. Sangat curam. Curam kah? Oh God. Oi, BM aku dapat A1 dulu by the way. Oh God, steep range. Whatever is that? We Google what is steep. Sayang, the steep range I mean, nampak tak line lurus kat tengah-tengah? Okay, this is our steep range. Alright, this is our steep curve. Alright, nampak tak steep curve saya adalah the range of my endpoint 3 hingga 11. Okay, dan. Where is my equivalent point located? Tak perlu ukur, tapi mata kasar, nampak tak 7 duduk tengah-tengah? You need to know that. Sebab kalau dalam objektif nanti, dia bagi curve. Dan dia ada steep range. So, kamu kena check the value of the steep range. Make sure the value of the steep range adalah apa yang kita nak according to the type of titration. Dan yang paling penting sayang, equivalent point kena duduk tengah-tengah. Equivalent point tak boleh duduk cenderung ke atas atau cenderung ke bawah. Dia kena duduk tengah-tengah steep range tersebut. Sebab tu kita ambil 3 hingga 11, steep range duduk 7. Is that clear? Boleh? That is how you read the curve. Alright? Sekarang saya tak bagi lukis. Saya tak suruh kamu lukis. Sebab tu saya bagi gambar terus. Kalau zaman dulu saya akan paksa budak saya lukis. Alright? Sekarang tak payah lukis. Tapi kamu kena faham semua benda. Boleh? Okay? So, the steep range. Nama pun steep range. Sama dengan endpoint range. Equivalent point. That one point adalah tengah-tengah of the steep curve. Boleh? Ada masalah? Easy? Nampak beza endpoint dengan equivalent? Make sure you do. Okay? So, can I change? Alright, what do you think your curve look like? Start atas ke start bawah? Kenapa start atas? Sebab dia adalah strong base. Dia adalah strong base. Bermakna pH saya kena lebih daripada 7. Dengan kata lain, pH saya tinggi. Betul? Dan, as always, bila kamu nampak titration sayang, always need to identify 3 things. What is the type of salt? Dia adalah neutral salt.
Bila neutral sort, terus kamu tahu pH equivalent 7. Endpoint duduk berapa? Kalau dia adalah neutral salt, strong acid, strong base, endpoint duduk 3 hingga 11. Conteng benda ni. Dan as I always tell my student, kalau soalan tu adalah soalan teori, soalan bukan calculation, jangan baca soalan, baca jawapan, lepas tu nak pilih. Susah. Kalau soalan tu adalah soalan teori, soalan explanation, baca soalan, tulis dulu apa yang aku nak. Daripada soalan tu kamu tahu apa yang saya nak explain. Boleh point tinggi. Sebab apa boleh point tinggi? Tulis dulu. Then, daripada jawapan yang kamu dah tulis, pilih jawapan. Daripada hang baca soalan, lepas tu hang baca jawapan A, B, C, D, lepas tu baca sampai B, aku dah lupa dah apa benda dah. Daripada hang boleh buat, hang jadi tak boleh buat. Daripada kamu ingat, kamu confuse sebab ayat dalam jawapan tu akan beza sangat sikit. Right? Alright? Ayat the entire A, B, C, D mungkin beza increase, decrease, increase, decrease, increase, decrease. Last daripada hang tahu dia decrease, hang jadi confuse. So, kalau dia adalah soalan teori, bukan soalan calculation, soalan teori, soalan explanation. Baca soalan, conteng dulu kat tepi. Jangan excited sangat nak pilih jawapan. Okay? Alright? Then kamu pilih jawapan berdasarkan apa yang kamu tulis. Make sense? Simple. So, like we all agree, the curve start di bawah. Betul? So, kita just very quickly go through. Okay? This point, kat this point, saya nak tanya apa yang duduk dalam conical flask? Anyone? Start daripada atas. Okay, saya copy paste salah lah. Okay, where we are, I need a eraser. Dia saja nak suruh saya lukis tu. Okay, I cannot draw. I hope I can draw. I don't know whether I can draw or not with this rubbish pen. Assume everything is perfect line. Apa gelak, aku tak pernah pun gelak kat jawapan apa yang salah tu. Alright, never laugh at all the stupid things that you do, remember? So, I will start from the top, thank you. I will start from the top because it's a strong base. So, it will then go down very slowly. And then it will go down all the way, a curve, a steep range. And then you will have this. I still can draw, by the way. Not bad, isn't it? So, you have your steep range over here that I will ask you what is the steep range later on. That is my steep range. Okay, that is my equivalent point. So let's see what they are later on. Okay, so very quick glance, balik kepada soalan saya tadi. What do you have in here? When the titration, when the volume of the titrant added is still 0, the titration is not yet started. What do we have in that? Strong base. In your conical flask, kamu hanya ada kehadiran strong base. Betul? Selesai sebab tak mula lagi. Okay. So, apa pula yang akan duduk di kawasan ini? Strong base ada lagi tak? Okay, strong base ada lagi. Strong base duduk dan diam. Lagi? Salt. What type of salt? Neutral salt. Jangan cakap garam je sayang sebab nanti, right after this, kita akan masuk kepada garam lain. Betul? Okay, yang penting salt, strong base ada lagi. So, masuk kepada that is my equivalent point. So, equivalent point disebabkan dia adalah neutral salt. Ashraf. Yang lain rasa macam nasib baik Ashraf datang lambat last week. Kalau tak semua orang lain dok kena. Saya tak cam yang lain. Yes, Human. Equivalent point. Seven. Betul kelas? Alright. Girls yang duduk hujung kat belakang tu. Tak ada orang lain dah. Okay, kalau ada belakang orang lain tu tak apa. Kalau kamu boleh suruh dia jawab, saya dengar je jawapan dia. I want the range. Dari mana ke mana? The steep range. Wait, I'm waiting patiently. Seven to 11. Hannah? Yes? Thank you. 3 to 11. Dan kenapa saya tanya 3 to 11? Sebab saya nak ingatkan satu benda. Guys, kita start kosong kat bawah tau. Saya pernah dapat budak tulis 3, 11 terbalik. Sebab curve start kat atas. Hampa gelak kita tengok nanti. Curve terbalik.
curve akan start di atas. Tapi paksi kosong masih duduk bawah. Thank you, Hana. Okay, you have your 3 to 11. Okay, bukan sebab saya sayang Hana or whatsoever, sebab saya ajar dia satu sem. Dan saya guna masa yang sangat lama untuk panggil nama dia tadi. Oh, the next person, Ani. Okay, so that is your equivalent point sebab dia adalah neutral sort. That is the pH range of the endpoints sebab pada steep curve. Strong acid, strong base. And then we go for the equivalent point. Ani, what do you have in the equivalent point? Neutral salt. Any strong acid, any strong base? No. And what do we have over here? Human. Ada nama kawan seorang, please? Ian. What is here? Thank you. Kita akan ada kehadiran strong acid sebab kita sambung titration tersebut. Betul? Nampak sayang? Alright, and kalau dulu kamu kena explain tau benda ni. Tapi sekarang tak ada explanation, saya nak kamu nampak dah. And look at what I'm drawing. I've been drawing my conical flask. So the entire story adalah conical flask. Boleh? Question? Easy? Senang? Tapi kalau kamu tak tahu siapa analyte, disaster. Betul? So when you have a 3 minutes for one question, just a very good, use the time in front very well to identify who is the analyte. Yang tu paling penting. It's only two example I've shown you. I hope you realize that the importance of who is your analyte. Okay, bila kamu baca soalan, kamu kena tahu siapa duduk dalam conical flask. Alright. Okay, next. Okay, isu baru. Okay, ada masa 10 minit lagi. Isu baru adalah kita ada kehadiran weak base strong acid. So, Hana, nama kawan? Seorang? Anyone is okay, they won't angry. Siapa yang Hana panggil bukan sebab salah Hana, sebab salah Miswa. Yes, Hana. Name please. Now this thing is fun. Balkis. Balkis? Yes. Strong acid, weak base, type of salt. Tak sabar nak jawab Acidic salt, betul? Based on strong, betul. So dia akan jadi acidic salt. Strong acid, weak base. Tak payah tengok yang weak, kita tengok siapa yang kuat. Orang yang kuat akan sentiasa pegang identiti dia. Okay, so we have our acidic salt over here. Balkis, nama lain? I like this thing now. Amar. Siapa? Yes. Acidic salt means the pH at equivalent point akan jadi lebih kurang berapa? Sorry? pH under 7. Under 7 is the very general at the first one. Right now, I'm talking about pH at equivalent, and we talk about that very specific at where? Five plus approximately 5. Dia takkan jatuh 5, dia boleh jadi 5 point something, 4 point something. Alright, sebab kita tak kira. Dia hanya akan jadi approximately 5. Ashraf, nama kawan? Afiq. I want endpoint range kalau dia adalah acidic salt. 3 hingga 7, kelas 7. 3 hingga 11, 7 duduk tengah. Kalau strong adalah acid, kita ambil bahagian acid. Senang? Okay? This might not be the best way, but this is the easiest way. Okay? Easy. Dah selesai? And the next $1 million question. Aina. Aina, curve start kat atas atau start kat bawah? Start kat bawah. Sebab apa, Aina? Sebab strong acid. Last time. Okay? Curve akan bergantung pada analyte. Kita takkan tengok siapa kuat atau lemah. Bear that in mind, the entire curve adalah cerita pasal perubahan yang berlaku dalam conical flask. So Aina, conical flask pegang apa sayang? Weak base.
So titration curve start di. Thank you. And just 1 second. All right, look at the curve. What is the difference between this curve and the curve that I draw just now? Selain daripada equivalent point dengan end point, look at the shape of the curve. Apa beza dia? Dia ada curve. Dia ada sudden drop. Perasan tak? Perasan tak dia ada sudden drop? Okay, ada dua benda yang saya nak kamu nampak di sini. Saya tekan balik next so that kamu boleh nampak apa yang kita ada. Okay, if you look at what we have right now, okay, this is for the strong, betul. Can you see how smooth the curve is? Alright, and bila saya ada satu paksi Y, dia akan almost memenuhi paksi Y sebab dia bermula dengan strong acid, dia berakhir dengan strong base. So dia akan ambil range semua tu. Satu, betul? Kedua, look at what we have right now. Perasan tak curve kamu cenderung ke bawah? Maksud saya, tadi, kalau strong tadi, dia akan start dari sini, dia akan turun, dia akan start macam ni, betul? Dia akan memenuhi the entire graph, betul? Tapi kenapa yang ni akan cenderung ke bawah? Anyone? Sebab analyte dia adalah weak base. Bila analyte dia adalah weak base, pH takkan tinggi sangat. Perasan tak pH saya sekarang tak start tinggi ni? Nampak tak? pH saya takkan start tinggi tu. Kenapa pH saya takkan start tinggi tu? Because it's only a weak base. Dia takkan sampai 13 point something, betul? So dia akan start bawah sikit. Yang pertama. Yang kedua, yang paling senang. Siapa kuat sekarang? Acid. Kalau acid kuat, end point kamu, alright, duduk 3 hingga 7, betul? So dia cenderung ke arah bawah kan? So curve kamu pun kena cenderung ke arah bawah. Sebab yang kuat adalah acid. Nampak yang pertama? Okay, yang itulah. Kamu akan nampak the entire curve tadi penuh, smooth penuh, tiba-tiba curve sekarang jadi kecil duduk kat bawah. Okay, nampak yang tu? Okay, very good. Next. Perasan tak dia ada sudden drop? Perasan tak dia ada sudden drop? I don't know whether you realize the word sudden drop or not. Tadi curve saya adalah smooth. Tapi yang ni dia ada sudden drop. This is what I call sudden drop. Do you realize that? Okay, cuba tengok curve tadi. Ada tak? Dia akan turun slow, nice and clean, betul? Kenapa ada sudden drop? Very simple, logic. Sayang, bila titration saya bermula, Aina sekali lagi, who at 0, my volume of titration at 0, at this point, who is located in my conical flask? Weak base. I only have weak base, betul? Alright, saya hanya ada weak base, agree? Dan yang masuk tu sekarang strong acid. Sayang, weak base bermakna OH minus sikit gila, betul? Tiba-tiba hang masuk H plus yang kuat gila. Alright, so bila hang masuk H plus yang kuat gila, apa jadi pada pH? pH akan jatuh tiba-tiba. Nampak? So dia akan ada the sudden drop, dia takkan turun smooth. Dia akan ada the sudden drop. That sudden drop because you are forming the strong acid. You're adding in the strong acid towards the weak base. Nampak? Perasan? Okay, see the two changes? And the rest is the same. The rest will be the same. Dua perubahan ini sahaja saya nak kamu buka mata dan tengok betul-betul. Okay? I want you to look very carefully that you have a sudden drop because we are reacting between the weak base and the strong acid. Due to the addition of strong acid into the weak base, pH akan have a sudden drop. So the curve shape akan berubah. Yang kedua, sebab saya react weak base dengan strong acid. So strong acid menang, betul? So graph kamu akan cenderung duduk di bawah. Barulah, look at your steep range. Barulah steep range kamu boleh ambil 3 hingga 7. Kalau dia duduk atas, di mana boleh ambil 3 hingga 7? Betul? Nampak? And the equivalent point adalah 5. Yang ni tak ada apa nak sembang. Samalah, the same story. Okay? The next thing yang kita nak sembang, sama saya nak tahu apa yang duduk dalam conical flask saya sekarang. So in this area pula, my conical flask located over here, pegang apa? Ainah nama kawan? Hah? Laili. Ada acidic salt, ada strong acid. Weak base, betul kelas? Nampak? Tenang.
Alright, kelas kamu majority dah belajar kecuali kelas saya. Weak base dengan kehadiran acidic salt. Weak base dengan garam. Perasan tak? That is your buffer. That is actually your basic buffer. Kehadiran weak base dan garam dia. Your weak base and your conjugate acid. Right? Kehadiran weak base dan conjugate acid, that is actually your basic buffer. Okay? Tak apa, sambung. Equivalent point. Laili ya? Laili, kawan? Ain, what do you have in equivalent point? Acidic salt dengan air. Strong base, strong acid, weak base, semua dah habis. Kamu hanya tinggal garam dan air. Lovely. Betul? Next. Anis. Huh? Afiq. Oh, yes, boy, come on. So what do you have at the end of the titration? Strong acid dengan acidic salt. That is the reason why curve kamu duduk di bawah balik. Sebab yang tinggal sekarang adalah strong acid. Nampak ke? Okay. Ada orang nak tanya ke kenapa weak base tak duduk sebagai titrant? Kalau kamu perasan dan nota kamu weak acid ataupun weak base, saya bagi satu curve je. Tak macam strong dia boleh terbalik. Logik dia satu je sayang. Bayangkan kalau yang duduk bawah adalah strong acid, lepas tu burette yang kamu nak masuk tu adalah weak base. Berapa banyak weak base nak masuk? Dia boleh, dia bukan tak boleh. Dia boleh buat semua benda kita boleh buat, betul? Tapi logically, aku rasa hang kena review burette hang banyak kali lah. Tu je. Alright, dia boleh buat. Dia bukan tak boleh buat, tapi kita tak buat lah, jarang. Okay, kita jarang lah nak buat macam tu. Susah, lama. Okay, so untuk weak, biasanya weak akan duduk dalam analyte. Okay, boleh? Senang. And the same thing apply over here. What is the changes? And the last one for today. Saya ada weak acid, strong base. Betul? I should start with another name. Girls. The only Chinese girl, I think, right now. What's your name? Olivia, my mentee, right? Oh, yes, Olivia, come on. Over here, what type of salt will you be forming? Basic salt. Why? Strong base. Setuju, class? Olivia, your friend? Yes. Basic salt means your equivalent point pH akan jadi approximately 9. Setuju, class? Very well. Iza, next. Mimi, I love this thing, man. We should be doing this earlier. Yes, Mimi? 7 to 11 adalah the endpoint range, betul? So your endpoint range akan jadi 7 to 11. So your steep range akan jadi 7 to 11. Sorry, saya salah tulis. 7 to 11. Okay, dia dah keluar dah sebelum aku tanya. Sis. This thing just, saya tak install kot. So dia macam tak berapa nak dengar cakap. 7 to 11. I can't even write number properly now. Okay, nice. So I have my endpoint range akan duduk 7 to 11. Kalau tadi weak acid, tadi strong acid, weak base, curve cenderung ke bawah. Sebab strong acid. Rasa-rasa curve saya yang ni akan cenderung ke atas. Alright, dan next question tadi. Sambung. Sharifah. Alright, Sharifah dua-dua. It's okay, we will take her next kamu. Sharifah sayang, curve untuk yang ni akan start di atas atau di bawah? Di bawah. Dia akan start di bawah. Kalau tadi dia adalah sudden drop. Okay. Kalau tadi adalah sudden drop sebab weak base. Tambah dengan acid. So acid dia akan menyebabkan dia turun lah. Betul? So yang ni sayang. Next. Kalau saya adalah weak acid, saya start di bawah. Betul? So apa jadi pada the sudden? Dia akan sudden increase. Increase. Thank you. Wah, Arif jawab soalan. Aku ingat apa? Oh, aku lupa lah pasal apa weh. I enjoy playing the spelling bee. It's fun weh. You should join us, Nisha. It's so fun. I like it. Especially bila aku tanya nama. Yes. Weak acid tu metanoic acid ke? Kalau boleh guna metanoic ke? Macam-macam weak acid hang nak guna pun boleh.
Benzoic Okay. acid, ethanoic acid, methanoic acid, all sort of weak acid. Dia boleh Okay. keluar sebagai soalan. Sebab tu saya letak dia sebagai weak acid. Okay? Dan yang paling penting sayang, good question. Yang paling penting, you need to know the acid is a weak acid. So the only notes I want you to do sayang, satu je. And kalau siapa yang tengok video saya dah ada letak dah kat video tu. Just take that slide, copy the strong acid, copy the weak acid, copy the strong base, copy the weak base. And remember that. Okay? So harapan untuk nak buka buku, open book test, nak tengok nota, nak play video masa exam dah termusnah. Serta-merta sebab hang kena balik sini pada muka Allah. Okay. So over here, we want to look at the sudden increase. It's a logic, betul? I started off kat bawah, nampak tak? Dia tak start graph tu bawah sangat. Dia takkan start bawah sangat because it's only a weak acid. Dia takkan jadi pH 0 point something, dia takkan jadi pH 1 point something. Dia cikai-cikai 2 point lebih, 3 point lebih. Alright, because it's a weak acid. pH saya sikit. So, pH saya sikit pula. H plus saya sikit. So, dia akan start di atas sedikit. Bila dia start di atas sedikit, kita start balik the old story. Saya ada yang ni. So, what is located in my conical flask right now? Mimi, sambung. Syafika, apa benda tadi? Sharifah. Adriana, tak nak. Sharifah belakang ada seorang. Hanya aku lupa. Baik. Adriana next. Weak acid, basic salt. Weak acid sahaja, betul? Nampak? Sebab saya tak start reaction apa lagi. So dalam conical flask saya hanya ada weak acid. Kita sambung kepada Nisha. Nisha, you have a sudden increase because of your strong base is added. What will you have in here? Basic salt. Basic salt and Weak acid. weak acid, setuju? Balik cerita tadi. Perasan nak dia buffer? Weak acid dengan garam. Weak acid dengan garam. Type of buffer? Kelas saya ada siapa-siapa nak try jawab? Acidic buffer, betul? Weak acid dengan garam. So pacik ni sebenarnya adalah acidic buffer. Okay? So kalau dia nak suruh kamu kira, zaman saya masa saya belajar, saya kena belajar curve ni, saya kena explain curve ni, saya kena kira setiap satu point curve ni. Teruk kan? Lepas tu saya jadi pandai. Then you know why you are happening. Alright? Tak adalah. Just it's no longer in your syllabus sebab kita jadikan dia sebagai soalan dalam practical test. Okay? So dalam practical test, kamu bertuah sebab kamu hanya kira satu. Kamu hanya kira equivalent point. Kamu hanya kira banyak mana yang kamu guna untuk neutralize them. Kamu tak kira pH dah. Alright? So, that is actually your acidic buffer area. Alright? That is your buffer zone over there. Next, masuk kepada your equivalent point. Jasmine, what is in the equivalent point right now? What is in your conical flask? I can't hear you. The mic is not even on. Fatih Natasha? Alright, it's not as fun as calling you. Mimi? Tadi? Panggil Mimi kan? Mimi. Adriana. Basic salt plus water. Dan disebabkan dia adalah basic salt plus water sayang, that's why dia adalah pH approximately 9. Nampak? Seperti yang kita setuju. Saya rasa kamu dah nampak dah the pH, the end point range dengan your equivalent point. Yang tu tak ada apa, yang tu senang je. Kamu hafal satu je weh. 3 hingga 11. That's it je kamu kena ingat. 3 hingga 11, tengah dia 7. So itulah equivalent point untuk dia. So kalau dia adalah strong acid, ambil bahagian acid. 3 hingga 7, tengah dia 5. Kalau dia strong base, ambil bahagian base. 3 hingga 11, tengah dia 9. Betul? Tak ingat, buat line number dalam exam. Okay. So, last but not least, this area. So in this area, what do we have? Basic salt, strong base, tambah strong base, betul? That's why pH dia duduk di tinggi balik. Nampak? Alright, dan kamu akan nampak sepatutnya the entire curve jadi pendek sedikit, dan the entire curve yang pendek sedikit ni sekarang duduk di kawasan atas sebab kehadiran strong base.
Okay. And like I said, kita pun first time soalan objektif nak keluar dan kami pun tak tahu macam mana nak keluar. So kita pun cuba bagi soalan yang kita cuba fikir kalau saya nak buat soalan objektif dia nak keluar macam mana. Dia takkan minta kamu lukis, dia mesti takkan minta kamu lukis, betul? So for me, you need to understand every single thing. Bayangkan kalau soalan dia bagi adalah A, B, C, D titration curve yang berbeza. Alright, dia bagi tahulah whatever the titration is and then kamu kena pilih curve yang sesuai. So you need to check every single thing. Okay, starting from the sixth thing that I give to you just now, the sixth point that I give to you just now, your axis, who is your analyte? Yang paling penting, Aina, who is your analyte? Your entire curve starting off because your analyte, betul? Analyte duduk di mana? Analyte adalah apa? Bermakna curve kamu akan start di bawah atau di atas. Okay, yang tu kena hati-hati. And then the endpoint range, saya rasa tak ada isu dah. Endpoint range dengan equivalent point. Nampak beza? Endpoint is a range, equivalent is a point. Okay, question so far? No? Alright. So, the last thing for today, before I finish, the red drop, okay, the sudden drop, the sudden increase, nampak kan? Okay, tak ada isu. Okay, just antara favorite yang dia suka keluar. Indicator. Okay, indicator. Kamu kena tengok sikit indicator. Kamu kena tahu, sekarang kamu dah tahu endpoint range, betul? Saya dah ajar endpoint range, betul? So, bila saya dah ajar endpoint range, sayang, indikator yang saya bagi, dia ada pH range, betul? So, kalau dia adalah strong acid, strong base tadi, strong acid, strong base, indikator dia adalah endpoint range adalah 3 hingga 11, betul? Sebab tu kalau dia adalah strong acid, strong base, dalam nota saya cakap any indicator. Sebab 3 hingga 11 sayang, semua 3 hingga 11 duduk tu. Dan kenapa kita pilih phenolphthalein dalam amali? Salah satu sebab dia murah lah. Serius, salah satu sebab dia stable dan dia murah. Yang tu adalah one of the biggest reason. Okay, kalau if you ask me, is that the best? It's not the best. Because the best would be your bromo-thimer blue ataupun carousel red. That is the best. Sebab dia duduk antara 7. 7 dekat kat situ. Nampak? So if you ask me, is phenolphthalein the best? No, but it's the cheapest, man. Get with it, it's the cheapest, alright? And it's the most stable, so we use it, okay? And kalau dia adalah strong acid weak base, kalau dia adalah strong acid plus weak base, kita tahu kita akan ambil range daripada acid kan? 3 hingga 7, betul? So range apa yang kita akan ambil? 3 hingga 7. So 3 hingga 7 lebih kurang 5. That is your methyl rate, betul? Kita akan ambil. That is the best. Yang lain pun boleh ambil. Tapi this is the best. Tapi boleh tak saya guna phenolphthalein untuk strong acid weak base? Tak boleh. Betul? Dia tak duduk dalam range tu. Dia dah jauh. Range yang dia akan tukar color tu dah jauh lebih daripada apa yang saya nak dia tukar color. Saya akan tukar color daripada 3 hingga 7. Betul? Tiba-tiba hang akan tukar color bila pH 8. Bye-bye. Get what I mean? So very important to learn how to identify the indicator that you can use to choose the correct indicator. Boleh? Okay. Next week, we will be going into 7.3, the last thing, a lot of calculation. Make sure you have your calculator with you. Have a good day and will I see your friend next week? Will I see you guys next week? No. Bye-bye. All right, take your attendance and have a good day ahead. I'll see you guys around. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Sure. Nanti saya mesej kelakar. Nanti saya mesej kelakar. Kalau saya dapat yang rendah lah. Alright, off you go. You are done. Have a good day.